Zamislite da je ova šalica vaš život. U taj život ušli su ljudi koji su te možda povrijedili, iznevjerili, ponizili. To je ta tvoja povreda, emocija, tvoja bol. A sad zamisli da je ovaj čaj tvoja ljutnja. Ogorčenost, mržnja, želja za pravdom, osvetom, bilo čim pod svaku cijenu. Što misliš, što se događa s ovom šalicom ako tu ljutnju stalno nadoljevamo? Kad iznova i iznova prepričavamo tu istu situaciju, vraćamo isti film, hranimo se istom nepravdom. Šalica se u jednom trenutku prelije. A ta šalica, to si ti. To je tvoje tijelo, tvoj živčani sustav, tvoj život, tvoja budućnost. Danas neću govoriti o praštanju kao o tome da vi morate biti dobra curica i uvijek svima oprostiti. Govorit ćemo o praštanju kao trenutku kada prestanete puniti ovu šalicu tim emocionalnim otrovom i počnete vraćati sebi energiju. I da, čut ćete i zašto je nekim ljudima ljutnja spasila život, a nekima praštanje. Ali isto tako i kako, ako predugo ostane, ljutnja postaje vaš zatvor u kojem ste vi jedini zatočenik. U startu da razjasnimo nešto važno. Danas ne govorimo samo o najtežim traumama, nastalim kroz ratove, zlostavljanja, velike izdaje. Govorimo i o onim naizgled malim, ali svakodnevnim situacijama. Kada vas netko uvrijedi jednom rečenicom, pa vas to žulja cijeli dan, ili kad imate otvoreni sukob. Kad je odnos napet, neskladan, stalno negdje nešto zapinje i to kroz možda i duže vrijeme. Kada u obitelji imate nesuglasice koje se godinama ponavljaju, kad s roditeljima, djecom, prijateljima, kolegama ili vašim partnerom nastane tišina, zid, hladnoća, tiha misa. Kad se posvađate možda sa prvim susjedom ili nekom nepoznatom osobom u trgovini. A u glavi poslije vodite cijeli sudski proces svaki put kad vidite tu osobu. Ne mora uvijek biti velika tragedija da bi odnos tražio pažnju, isciljivanje i praštanje. I te priče i ti sitni, ajmo reći, svakodnevni ratovi živaca polako pune vašu šalicu. Koji ona gužva na cesti, koji svađa u prometu. Praštanje je jedna od najkompleksnijih psiholoških i etičkih tema, isto tako i terapeutskih. Pogotovo kad govorimo o traumama, zlostavljanju, izdaji, dubokim povredama. Odmah na početku da razjasnimo dvije stvari. Ja neću idealizirati praštanje. Zašto? Zato što je nekima upravo ta ljutnja pomogla da prebrode jednu tešku fazu u životu. Ne mislim samo na logore, zatočeništva, ratove, nego i neke nasilne veze i vrlo teške situacije. Ta ljutnja je bila štit, nekakav prkos i dokaz da ste još tu, da postojite, da niste slomljeni. Tu ljutnju poštujemo. Nećemo joj oduzeti ulogu koja dolazi prije procesa praštanja. Drugo, danas nećemo raditi neku vođenu, duboku tehniku praštanja kakve ja radim sa svojim grupama. Kod teških trauma, forsiranje prisjećanja i rad na praštanju kada osoba možda još nije spremna, može dovesti do retraumatizacije. Studije pokazuju da je nekim ljudima još teže kada ponovno proživljavaju tu istu bol, a nemaju dovoljno podrške ili ne mogu trenutno praštati. Danas želimo dati nekakav okvir, smjer, razumijevanje. Tehnike se rade polako, uz podršku, u nekakvom sigurnom prostoru i okruženju terapeuta, trenera ili osobe u kojoj imate povjerenja ili sami ako ste spremni raditi samostalno. To često može biti nekakva najbolja kombinacija kad sve to zajedno koristite. Ako ste ozbiljno zlostavljanje proživjeli, možda ste već negdje čuli poruku moraš oprostiti, inače ćete to pojesti, kršćanski je praštati, možda ste čak radili nekakve vježbe sa terapeutom, možda ste nakon toga se čak osjetili još gore. Jer još uvijek ne možete, još uvijek nije vrijeme, još uvijek ste ljuti, mrzite. Praštanje se ne radi na silu, ni na ucjenu.
Ne radi se tako da neko dođe žrtvi i kaže ajde oprosti, da i ti budeš slobodan, da i ti budeš siguran. Prvo treba biti ta sigurnost. Trebaju se postaviti granice. Ako postoji mogućnost i distanca od počinitelja, i vremenska i prostorna, podrška, tek onda i u vaše vrijeme, vašem tempu, pod vašim uvjetima može doći do praštanja. Ako i kada vi osjetite da ste spremni ići po tom putu. Praštanje nije opravdavanje nečeg ponašanja. Isto tako nije zaborav, pa kao bilo pa prošlo za nešto što se dogodilo. Praštanje nije povratak u isti odnos, pogotovo ako on za vas nije siguran i dapače loše vam donosi. Nije ukidanje granica koje vam neko uporno ruši. Nije ni odustajanje od pravde ili pravne zaštite, policije, suda. Praštanje ne znači da ćete vi reći ajde, povrijedio me, bilo je to ok, ajde sad ako oprostim, ja ću to odobriti. Ne, ništa od toga. Oprostiti znači više ne dopuštam da me ova situacija iznutra jede svaki puta kada se ja toga sjetim. I tu je velika razlika. Praštanje kao psihološki i energetski proces u kojem mi otpuštamo i oslobađamo sebe od tih teških emocija i energija, ne znači da ovaj drugi nema odgovornost. Svatko na kraju odgovara za sebe. Mi za sebe, oni za sebe. Kad skinemo ove sve, ajmo reći, zablude, onda dolazimo do toga da praštanje zapravo prekida tu unutarnju bol, vraća našu osobnu moć i energiju i više nećemo toliko patiti zbog tuđih postupaka i riječi. Zato što ćemo otpustiti kod sebe i riješiti sami sa sobom. Svaki put kad mislimo odlazite u te stare povrede, vi neminovno šaljete dio svoje energije tamo i podebljavate taj mentalno-energetski odnos s osobom ili situacijom. Vama se vrti film u glavi. Zašto sam ja to napravio? Zašto je ona to učinila? Što sam trebao drugačije? Kako je moglo biti? Šta bi bilo kad bi bilo? Energetski gledano, kao da između vas i te osobe ili situacije postoji jedna mreža mentalno-energetskih veza, nekakvih kao niti zamišljenih. One mogu biti negativne, mogu biti i pozitivne. Ali one koje su teške, opterećujuće, tamne, postaju sve deblje i sve jače i sve više hrane vašu ljutnju i vi stalno sebi morate prepričavati tu priču. I onda se dogodi sljedeće. Zamjeranjem i ljutnjom vi kao da gradite zatvor, rešetke, zidove, lokote za osobu koja vas je povrijedila. Ali na kraju vi postanete jedini zatvorenik tog zatvora. Ta osoba koja vam je nanijela povredu ili uvredu možda sada živi najbolji život na svijetu. Možda više uopće ni ne razmišlja o tome ni o vama. A vi ste svako jutro ili svaku večer na ulazu u taj isti zatvor, tu istu priču i u istu analizu. Naravno, treba vam pomoć. Zato praštanjem kažete, ne pristajem više živjeti u tom zatvoru koji je nastao kod tuđeg postupka, ne pristajem to hraniti mojom energijom. To ne znači da ćete obrisati činjenice i prošlost što je tko napravio. To samo znači da svoj fokus sa tuđeg ponašanja prebacujete na svoju dobrobit i svoje iscjeljenje. Da mislite na sebe i volite sebe. U radu sa ljudima kroz individualne ili grupne treninge često sam znala čuti rečenicu: ja sam to oprostila ili oprostio, to sam riješila, to je za mene gotovo. Kad to čujem, onda uvijek napravim jednu kratku, laganu provjeru. I kažem, ajde sada zamisli kao na slici osobu koja te povrijedila. Samo zamisli i nemoj ništa forsirati, nemoj ništa raditi. Nego promatraj što se događa. Da li u tijelu postoji nekakav spazam? Naprimjer, grč u želucu, stezanje u prsima, možda knedla u grlu ili općenito nekakav osjećaj nemira, možda ljutnje, bijeza, mržnje, idu li ramena gore. Dakle, promatrajmo kako tijelo reagira. Jer jedno je oprostiti na kognitivnoj razini, u glavi. Dakle, same riječi oprosta ne znači da je oprošteno, jer tijelo ima svoju istinu, podsvijest svoju,
a tek na razini duše to je jedna još kompleksnija priča. Ako u trenutku kad zamislite tu osobu ili situaciju, te riječi, bilo gdje u tijelu osjećate nekakav grč, bol, spazam, nešto što vam je nelagodno, praštanje se vrlo vjerojatno nije spustilo još u tijelo. Nepraštanje često stvara jedan mišićni oklop. Čovjek nesvjesno savije leđa, ramena, povuče naprijed, ko da nosite sad nekakav teret na ramenima, ko da svaki dan hodate s nekim nevidljivim rancem punim kamenja. Kod zdravih ljudi, a pogotovo kod onih koji imaju određene zdravstvene probleme, ja u svom radu često kombiniram nekoliko tehnika. Od tehnike afirmacije da vraćamo tu ljubav prema sebi, obavezno dodajemo rad na praštanju plus energotretman i tehnike opuštanja ili antistresa. Zašto to radimo? Zato što naše tijelo treba dobiti jednu određenu poruku, a ta je: ja više nisam u ratu sa samom sobom, ne branim se stalno, ne smrzavam se od te priče, nego idem dalje. Ne samo, kao što vidite, da treba oprostiti drugima, nego trebamo gotovo uvijek, gotovo po pravilu, oprostiti i sebi. Jer kad smo nešto zamjerili drugima, mi smo duboko u sebi vjerojatno zamjerili i sebi. Kao da postoji neki unutarnji monolog koji kaže: kako sam to mogla opet dopustiti? Kako sam bila tako slijepa, glupa? Zašto nisam otišao ranije? Zašto nisam vidio? Kako mi se po 5. puta dogodila ista stvar? I još pogotovo ako se stvarno dogodi da osoba koja vas je povrijedila to ponašanje ponovi više puta od jednom. A vi onda tu priču nastavljate u sebi svaki dan iznova. I što se dogodi? Vi preuzimate kaznu jer živite u toj priči, a ne ta osoba. Zato praštanje nije samo evo idem tamo onom njemu oprostiti ili njoj, nego praštanje i rad na sebi. Kad doista krenete praštati sebi, kad to postane nekakva vaša praksa, vi ćete kao ispred sebe izgraditi jedan stakleni zid za tuđu negativu. Ljudi će i dalje imati svoje mišljenje, svoje priče, svoje projekcije, komentare, ali to se više neće lijepiti toliko za vaše energetsko polje. Možete slobodno zamisliti kao da imate tu staklenu stijenu ili prozor i kiša udara u njega, ali se slijeva dolje niz to staklo, vi ostanete jasni, a energija samo sklizne dolje. Kad ste bili mali ili možda odrasli, a osjetili ste u nekom trenutku bol veliku, često ste znali donijeti neke vrlo snažne unutarnje odluke. Tipa, više nikad nikom neću vjerovat, ili neću više nikad biti slaba, neću više nikom pokazati, na primjer, ljubav, da mi je stalo, neću više imati nikad prijatelja, svi prijatelji su me izdali, ili ja ću svima dokazati da sam ovo ili ono. Te odluke ostanu upisane u naš sustav, u podsvijest. Kasnije, kad mi uđemo u neku odraslu dob ili smo odrasli pa idemo u neke nove odnose i situacije, donosimo nove odluke, ti stari programi često su i dalje jako prisutni. Često mi njih nismo svjesni koliko mogu blokirati neku sferu našeg života. Praštanjem ne brišemo mi pamćenje na te programe i situacije, ali praštanjem ih otpuštamo. Naravno, postoje još neke druge tehnike, ali danas nam je fokus na praštanju. Dakle, praštanjem vi možete sebi otpustiti milijone, tisuće tih malih unutarnjih naredbi koje ste izdali sebi u trenutku boli, a možda niste ni svjesni. I praštanje ne da vas vodi, sad sam ja u pravu, nego vas vodi u mir, u slobodu i nadajmo se u konačnici u sreću. Evo, kad smo postavili taj nekakav okvir, možemo sasvim iskreno reći, praštanje nije uvijek jednostavno, nije uvijek lako, traži vrijeme i nema tu ništa duhovno pogrešno, niste vi neka pokvarena roba, niste pokvareni loši ako ne možete odmah oprostiti. Postoji nekoliko razloga. Kao prvo imamo potrebu da bude pravda. Nekad i ego odreagira. Naprimjer, ako sad oprostim, ispada da je on tamo pobjedio ili ona pobjeđuje. Kao da je nešto prošlo nekažnjeno. A sud, presuda, kazna je isto nekakva ljudska potreba, ne samo potreba ega. Drugo, imamo možda strah da ćemo opet biti povrijeđeni. Praštanje se često miješa sa naivnošću. Vidi,
opet će nasjesti ili opet će me neko tako povrijediti. Zato je važno jasno reći možete oprostiti i istovremeno postaviti najčvršće moguće granice da vas nikad više niko ne povredi ili bar da nemate više nikad kontakt s tom osobom. Treća stvar, ako dugo živimo u toj jednoj teškoj priči, meni se dogodilo to i to, napravili su mi to i to, meni je bilo jako, jako teško, ta priča može ući u vaš identitet. Znate, da uđete u identitet žrtve. Ako otpustim, tko sam onda ja? Ako nisam više onaj kome je to napravljeno, tko ću ja biti? To je isto tema za rad sa terapeutom. I konačnici možemo reći, rasli smo uz neku rečenicu, pravda mora biti zadovoljena, izdaja se ne oprašta, tko oprašta taj je budala, to su neke kolektivne priče. Sve to stoji u pozadini čim ja izgovorim riječ praštanje. Pa hajde sad obratite trenutak pažnju na svoje tijelo. Dok ste slušali ovu epizodu ili sad kad sam rekla riječ praštanje, šta ste vi osjetili u tijelu? Je li negdje bilo nekako stezanje, otpor ili je možda bio potpuni mir i toplina? Nemojte sad ništa pokušati mijenjati, samo promatrajte svoje tijelo. Kad mi razumijemo zašto nam je teško oprostiti, mi možemo prestati sebe na neki način kriviti i polako otvaramo prostor da svojim ritmom, na svoj način pustimo i otpustimo ono što nam je nanijelo bol. Ne praštamo mi da bismo abolirali nečije ružno ponašanje, niti da bismo oprali nečije kazneno djelo. Ne daj Bože, ja sam pravnica. Praštamo da bi olakšali sebi, svojoj duši, svom tijelu, da bi imali svoje zdravlje i mir. Praštanjem ne znači da toleriramo zlo, pa to nipošto. Praštanje znači da više ne želimo biti zatočeni u nekakvom kavezu zla ili onog što vam je napravljeno nakon što se ta već priča dogodila i nema povratka nazad. Rekla sam već ranije, u toj cijeloj situaciji između vas i druge osobe koja vas je povrijedila ili možda samo neke situacije, postoje mentalno-energetske veze. Te veze nastaju mislima, emocijama, možda nekakvim obećanjima, zavjetima i očekivanjima. Kao da imamo neke nevidljive niti koje nas vežu. Mogu biti jako male, tanke, ali mogu bome biti debele i teške poput lanaca. Kad radimo na praštanju, često radimo upravo na rezanju tih negativnih mentalno-energetskih veza, dakle onih crnih opterećujućih. Svaka takva nit koju kroz tretman prerežemo nije brisanje povijesti. Nećete vi izgubiti mamu ili dijete ili partnera ako režete te negativne niti. Vi ćete samo izrezati između vas ono što opterećuje jako odnos. A daćete priliku za stvaranje novih zdravih niti. Kao da kažete, dosta mi je bilo da mi ova priča crpi energiju, dosta mi je da hranim tu situaciju ili osobu svojom energijom, sad želim hraniti sebe, svoj dobar život i zdravlje. U radu s klijentima ja često vidim vrlo zanimljive promjene koje se dogode nakon što ljudi prođu jedan tretman u kojem radimo tehnike praštanja. Da vam dam jedan zanimljiv primjer iz prakse, potpuno anonimno. Imala sam klijenticu koja je sa mnom radila nekoliko vođenih takvih procesa praštanja i radila je na odnosu sa ocem. Taj odnos nije godinama bio dobar, vrlo zategnuti odnosi, loši generalno. Puno zamjeranja, neizgovorenih nekakvih riječi, povreda, uvreda. Nakon tog jednog perioda individualnog rada, ona je kroz praštanje uspjela malo po malo otpustiti dio ljutnje i povrede i dogodilo se nešto vrlo jednostavno, a zapravo veliko za njih. Počeo je razgovor. Naravno ne odjednom i nije bilo sve idealno, možda neće nikad biti idealno, ali pojavili su se pozivi, male nekakve geste pažnje, sitni pokloni, nekakve rečenice koje jasno pokazuju tu ima ljubavi. Ono što je meni bilo posebno važno je da se ta klijentica nakon ovog procesa praštanja zapravo vratila u bolje zdravstveno stanje. Jedno je povuklo drugo, praštanje, bolji odnos s tatom, bolje zdravlje. I to mi možemo vidjeti često.
Zato što kad otpustimo dio tereta, tijelo postane lakše, jel? I energetski protočnije. Kada se praštamo s djecom, naš teret odnosa se rasterećuje. Kad roditelj radi na nečemu što je zamjeranje, bilo da sebi, bilo djetetu, a može to biti i partner, mi tom djetetu dajemo više prostora, lakoće, sigurnosti, a nama bolji odnos. I još da naglasim nešto vrlo važno. Praštanje je posebno važno za one koji imaju tegoba sa zdravljem. Ne mislim da će praštanje riješiti vama sve bolesti ili da sve bolesti nastaju radi toga, nego da rad na praštanju je jedan od ključnih slojeva koji vama može pomoći da se tijelo osjeća lakše, da se iscijeljuje, da bude energetski protočnije. Kad se smanji ta kronična unutarnja napetost, organizam naprosto dobije šansu da dio te energije koju ste uložili u ljutnju uložite u svoj oporavak. Praštanje treba raditi iskreno. Ne znači puno ako ste samo rekli ajde opraštam ti. Ako vi to istovremeno ne osjećate, tijelo će odmah pokazati da to nije istina. Praštanje često sazrijeva u slojevima. Ne mora sve uspjeti od prve pa ni od 10. S ljudima s kojima ste imali vrlo snažne odnose, emocije, intenzivne odnose, bilo da su dugi ili kratki, roditelji, djeca, bračni partneri, bivše ljubavi, neki karmički odnosi. Dakle, ljudi koji su vam iz bilo kojeg razloga jako utjecali na život, tu se najviše radi. Zato kažem, ponekad možda ne ide od prve, možda će trebati i više puta i više vremena, ali to zapravo nije ni važno. Dok god imate dana, dok god vi imate želju da radite na tom odnosu, da radite na sebi, imate i šanse da vam bude bolje. Ajde da sad damo nekakav općeniti okvir kako bi to mogli vi napraviti za sebe, bez da vam dajem moju konkretnu tehniku s kojom radim. Prvi nekakav korak je da jednostavno priznate svoju povredu. Ne treba umanjivati, ne treba racionalizirati. To što se dogodilo je bilo bolno za vas, imalo je za vas posljedice i to je to. Nema, ali drugima je bilo gore ili nije bitno. Znači, priznajte situaciju. Nakon toga, dopustite sebi emociju. Mi smo ljudi i osjećamo i ljutnju, i tugu, i razočaranje, i strah, pa i gađenje zbog situacije ili nekakav još teži osjećaj poput mržnje. To je sve proces našeg iscjeljenja. Ne treba gurati emociju pod tepih, treba ju osvijestiti i raditi na njoj. Možete ju zapisati na papir ili ako vodite dnevnik, pa napraviti neki unutarnji monolog sa sobom o tom osjećaju ili s nekom osobom u kojoj imate povjerenja. Možete raditi s terapeutima, ali uvijek radite u sigurnom okruženju. Ako osjećate da bi vas duboko prisjećanje moglo potpuno slomiti, to nije znak vaše slabosti, to je znak da vam treba podrška i tražite ju. Nakon toga, idući korak je da prepoznamo šta ta priča nosi nama danas. Zbog ove priče koja nije dobila nekakav kraj ili praštanje, što ja sad sebi uskraćujem? Kako bi danas izgledao moj dan da ovo sve nestane ili se popravi barem za 10%? Ne tražim savršenstvo. Govorim o tome da danas budemo malo bolje ili malo lakše nego što je bilo jučer, a sutra još malo lakše. Onda nakon toga možete probati donositi odluku o praštanju. Kao proces, ne kao jedan trenutak. Biram učiti kako da ovu priču pustim. Korak po korak, mojim ritmom, ne znam još kako će to točno izgledati, ali sam na primjer otvorena naučiti. To je odluka koja će otvoriti vrata. Ne tjera vas da prođete odmah kroz njih, ali možete otvoriti jedna vrata prema oprostu. Još možda niste spremni, ali i to je u redu. I onda smo na početku iscjeljivanja. Jer tada nećete sebe opteretiti i mučiti odlukom moraš oprostiti sad u ovom trenutku, nego ćete vi ući u jedan svoj proces, nekakav vaš ritual, vašu tehniku i proći ćete kroz praštanje. Dakle, ja vam neću nametati moju tehniku, vi izaberite neki svoj ritual. Kažem, možete napisati pismo koje nećete nikad poslati, možete ga spaliti,
Možete nacrtati sve te osjećaje, misli koje imate prema sebi i toj drugoj osobi, pa eto na papiru to iskrižajte, prerežite škarama, izgovorite na glas, da jednostavno praštate, da priznajete tu bol, da se vraćate sebi. Možete poderati papir i kidati te osjećaje ili veze koje vas iscrpljuju. Radite tehnike opuštanja, radite ono što vas veseli, razgovarajte s terapeutom. Važno je da idete korak po korak dalje na način koji vaš sustav to može podnijeti. Ako želite da vas naučim tehnike praštanja, bit će mi drago da to nekom prilikom i napravimo. Kako ćete znati da li ste na dobrom putu? Kada ste na dobrom putu prema praštanju, to ne izgleda uvijek kao da skačete od sreće kad se sjetite osobe koja vas je povrijedila. Ne izgleda ni tako da sad vi kažete sve je to divno, krasno, ništa nije bilo tako strašno, nego na dobrom ste putu kada tu osobu više ne spomenete svaki dan. Možda ni tjednima, ni mjesecima je se ne sjetite. Netko vam kaže, možda da je nešto pričala iza vaših leđa, a vi iskreno osjetite da vas više nije briga. Shvatite da ljudi možda nikad neće čuti vašu stranu priče, ali vi sada znate ili i dalje znate tko ste. U vašem tijelu nema više onog spazma, ne treba vam potvrda. Kad se toga svega sjetite, samo kažete s mirom. To znači ne da ste zaboravili, nego da više niste zatvorenik tog događaja. Praštanje ne mora biti jedan veliki svečani događaj u kojem se sve mijenja. To može biti jedan mali niz trenutaka u kojima svaki put izabirete sebe, svoj mir i svoje zdravlje. Možda će neko danas nakon ove epizode reći ja ne osjećam ništa dramatično. A možda se samo u jednom danu ulovite kako si govorite evo, sad neću opet prepričavati tu istu priču, sad ću nešto drugo, neću toliko fokusa dati drugoj osobi i to će biti već početak. Ako vam je ova epizoda donijela barem malo olakšanja, barem malo jasnoće, ako vam je dala možda neki novi pogled na praštanje, podijelite s nekim kome bi mogla biti podrška. I zapamtite, ne postoji rok za oprost. Ne postoji ispit koji vi padate ako niste danas uspjeli oprostiti. Postoji samo vaše pravo da prestanete puniti svoju šalicu otrovom za dušu i da polako, strpljivo počnete vraćati energiju sebi. Jer vi to zaslužujete i vi vrijedite svoje energije. Živjeli.